खबर तफसील से। हैदराबाद में मुसलमानों की तंजीमों ने श्रीलंका में दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वालों के साथ खैर सगाली के मुजाहरा पेश किया और मुस्लिम तंजीमों ने शहर के अहम चर्चों का दौरा किया और ईसाई बिरादरी के मर्द ख़वातीन से मुलाकात की। मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने सेंट जोसेफ चर्च और रोजरारी कॉन्वेंट चर्च में मकामी ईसाई मर्द ख़वातीन से मुलाकात की और इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर हैदराबाद में मुतय्यना अमरीकी कौंसल जनरल कैथरीन ने भी शिरकत की। Sri Lanka, where attacks were made on churches, we stand with them in solidarity. We stand with all people in solidarity, and we stand against terrorism of every kind, wherever it might be and whoever it might be involved. I want to thank Imam Beg and the good people of this church and the good Muslim followers who are here today to stand in solidarity with good people of faith everywhere, and actually good people everywhere. As I said to the congregation, it really doesn't matter if it's an attack on a mosque in New Zealand or a synagogue in the United States or churches in Sri Lanka. It's a horrible thing. No act, no belief can justify slaughtering people in a house of worship where they feel the most safe. And it's very important for good people of all faiths to come together and say no and to reject such hatred and divisiveness. तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज रामचंद्रा कुंतिया ने तेलंगाना में इंटरमीडिएट नताइज में हुए बेकायदगियों पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने 29 अप्रैल को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पर 6 सियासी पार्टियों की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले महाधरने में हिस्सा लेने का ऐलान किया। इन्होंने तलबा से इंसाफ करने, कसूरवारों को सजा देने और वजीर तालीम से इस्तीफा भी मांगा। And government nominated committee is accepting there is a mistake, but there is no action. So 6 पार्टी की तरफ से भी 29 को फिर बोर्ड ऑफिस के सामने विशाल धरना करने के लिए जो तय हुआ है, कांग्रेस इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग दैट धरना एंड आवर स्टूडेंट यूथ विंग्स को आज मीटिंग हुआ था सुबह हमारा साथ, वो बड़ी ज़्यादा तादाद में लोग लाने के लिए तय हुआ है। वो धरना होगा। अगर कमिटी का मिस्टेक पकड़ा गया और ये मिस्टेक के लिए कौन जिम्मेदार है उनको पाया गया तो उनका खिलाफ में तुरंत एक्शन होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जो मिस्टेक को करेक्शन करने के लिए तुरंत एक टाइम बाउंड प्रोग्राम करके विदाउट गिविंग दी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होके रिजल्ट को ठीक करना चाहिए। जो सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग उनको कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख का धरना को सक्सेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं होता है या कोई एक्शन, जो लोग गिल्टी है उनका खिलाफ में कुछ एक्शन नहीं होता है, आंदोलन चलेगा। तो इंटरमीडिएट नताइज पर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर मुसलसल दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने इंटरमीडिएट नताइज में बेकायदगियों के खिलाफ कल यानी पीर से भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी तर्जुमान मुरलीधर राव और बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना हुकूमत पर तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडरों ने हुकूमत की जानिब से नताइज की जांच करने वाली कमेटी पर अदम एतमाद का भी इजहार किया और नताइज के बेकायदगियों की अदालत के जरिए जांच कराने की मांग की और वजीर तालीम जगदीश रेड्डी को काबीना से बरतरफ करने और ग्लूबरेना अदा पर सख्त कार्रवाई करने और महलूक तलबा के अफराद खानदान को एक्सग्रेशिया देने की मांग की। విద్యాశాఖ మంత్రి కావచ్చు, అదే విధంగా బోర్డు సెక్రటరీ అశోక్ గారు కావచ్చు, ఖచ్చితంగా వీళ్ళని దూరం పెట్టాలా, వీళ్ళు ప్రభుత్వం నుంచి వీళ్ళను బర్తరఫ్ చేయాలా, బాధ్యతల నుంచి తొలగించాలా। జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ విత్ హైకోర్టు జడ్జి ఏదైతుందో అది మా పార్టీ డిమాండ్। గ్లోబరీనా సంస్థ విషయంలో ఈ యొక్క లోపాలు చాలా స్పష్టంగా బయటకు వచ్చాయి। దీని టెండర్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరిగింది, ఈ విధమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏజెన్సీని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది, ఎలా బ్లాక్ లిస్ట్ చేయడమే కాకుండా దీనికి సమగ్రమైనటువంటి బాధ్యులైనటువంటి వ్యక్తులందరి మీద చర్య తీసుకోవాలా। చనిపోయినటువంటి విద్యార్థుల విషయంలో కూడా ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఈ వయసులో
రేపు పైకి రావాల్సినటువంటి కుటుంబాలను నిలబెట్టాల్సినటువంటి ఆదుకోవాల్సినటువంటి విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్లకు ప్రభుత్వం ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలా. గత కొన్ని రోజులుగా ఉద్యమాల్లో అది పేరెంట్స్ కానీ విద్యార్థులు కానీ విద్యార్థి సంఘాలు కానీ ఏదైతే ఉద్యమాలు ప్రదర్శనలు చేస్తున్నారో అటువంటి విషయాల్లో ప్రభుత్వం క్షమాపణ చెప్పాలా. వాళ్ళ మీద ఎలాంటి కేసులు కానీ ఎలాంటివి కూడా ఉండకూడదు. డిమాండ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని ప్రభుత్వం ఒప్పుకునేంత వరకు నిరవధిక దీక్ష డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ప్రారంభిస్తారు రేపు ఉదయం హైదరాబాద్లో. कांग्रेस पार्टी ने रियासत में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन की तैयारियों के लिए तेजी लाई है. कांग्रेस ने एमपीटीसी, जेडपीटीसी इलेक्शन के लिए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स को अहम जिम्मेदारी दी है. तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज कुंतिया ने ये बात बताई. वर्किंग प्रेसिडेंट को लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए भिन्न भिन्न एरिया में दे विल बी गिवन द इंचार्ज एंड वो लोग पूरा निर्वाचन का कैंपेन और खत्म होने तक देखेंगे. इसके लिए वर्क डिस्ट्रीब्यूशन 4 वर्किंग प्रेसिडेंट के बीच में हुआ है. जैसे रेवंत रेड्डी गारू वर्किंग प्रेसिडेंट को आदिलाबाद, आसिफाबाद, कोमराम भीम आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, जगत्याल, पेदपल्ली, राजनाथ सिसिला, निजामाबाद, Kamareddy, Warangal rural, and Jaishankar Bhupalpalli, Jangaon, and Punam Prabhakar working president, Rangareddy, Gadwell, Nagar Karnool, Vikarabad, Yadadri, Bhongir, Medchal, Malkasgiri, एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन को वर्किंग प्रेसिडेंट टीपीसीसी. इस एरिया में जो हमारा फ्रंटल सेवादार यूथ महिला और सेल डिपार्टमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी वो सभी को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जो हमारा फ्रंटल गण संगठन उनको इंचार्ज बनाया है. पूरा 32 डिस्ट्रिक्ट के लिए 32 कोऑर्डिनेटर बनाया है. जो वर्किंग प्रेसिडेंट ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड कोऑर्डिनेटर को साथ में रखते हुए वो लोग काम करेंगे और जहां भी डिस्प्यूट आएगा वो लोकली दे विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट. उधर कांग्रेस सरकार असेंबली के बड़े पैमाने पर इन्हराफ के खिलाफ सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज से जमहूरियत बचाओ पदयात्रा का आगाज कर दिया है. ये यात्रा इन्हराफ करने वाले अरकान असेंबली के इंतखाबी हलकों का अहाता करेगी. भट्टी विक्रमार्का ने भद्राचलम से यात्रा का आगाज किया. इन्होंने भद्राचलम मंदिर में पूजा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. भट्टी विक्रमार्का ने यात्रा के आगाज की वजूहात बयान करते हुए कहा कि गैर कानूनी और गैर जमहूरी अंदाज में कांग्रेस के अरकान असेंबली का इन्हराफ दस्तूर की खिलाफ वर्जी है. इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ने दस्तूर से वफादारी का हलफ लिया था. वो इन्हराफ की हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि अपोजिशन का सफाया कर दिया जाए. केसीआर और केटीआर कांग्रेस के मुंतखब नुमाइंदों को बरसरे इख्तियार पार्टी में शामिल करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं. यह हैरत की बात है कि केसीआर और केटीआर अपोजिशन की आवाज कुचलना चाहते हैं. तमाम बातें भट्टी विक्रमार्का ने कही. इन्होंने कहा कि जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हर शख्स का हक है कि वो इस गैर अखलाकी इकदाम के खिलाफ आवाज बुलंद करे. రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా నమ్మేటువంటి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్గా వ్యక్తిగా కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్షం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఈ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ యాత్రని ఇక్కడ భద్రాచలం ఆ సీతారామచంద్రుల స్వామివారి దర్శించుకొని నమస్కరించి ఈ దేశాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి అని చెప్పి ప్రజల మధ్యకి వెళ్ళేటువంటి కార్యక్రమానికి బయలుదేరాను. తప్పనిసరిగా మీరందరూ ఆశీర్వదిస్తారని. हैदराबाद में साइबर क्राइम की धोखाधड़ी पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. इस प्रोग्राम में हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शिरकत की. इन्होंने कहा कि साइबर क्राइम करने वाले छुपे हुए दुश्मन की तरह होते हैं. इन्होंने साइबर क्राइम को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज बताया. सीसीटीवी कैमरे जराइम को रोकने में मददगार साबित हो रहे हैं. Jamtara is a very nondescript village with perhaps the lowest
percentage of literacy, but has the highest percentage of attempt to make cyber fraud in the country. Most of the hacking attempts are made in Europe, country like Bulgaria, country like Hungary, Ukraine. Now all these things opens up new vistas for challenges to all the law enforcing agencies, to anyone who has concern with safety and security. There is no geographical boundary, there is no physical boundary, and the cyber world is endless, completely endless. The colony opposite Secunderabad railway station, Regimental Bazaar it is called. Once we introduced the set of cameras there, 560 cameras were installed with the help of community in that vicinity. Within 3 months, the crime figure came down to 65%. So imagine the advantages of technology. The challenges on the one hand is increasing. The resources available with us is also increasing. What is required is like-minded people like you and us, we have to come together. We have to come together to devise new mechanism, to see new things, and see that the world we are going to hand over to the next generation is a better and safer world. तेलंगाना पुलिस में भर्तियों का अमल जारी है। कांस्टेबल के तकर्रुरात के लिए रियासत भर में इम्तहानात मुनक्किद किए गए। सुबह 10 बजे से इम्तहानात का आगाज हुआ। इम्तहानी मराकज पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। साबिक हाईकोर्ट जज जस्टिस एन राम मोहन राव की बहू ने जज और उनके रिश्तेदारों पर जहेज के लिए हरासा करने का इल्जाम लगाया है। सिंधु शर्मा ने जुबली हिल्स में वाक़ जज के घर पर धरना दिया। इनकी हिमायत में मुख्तलिफ खवातीन तंजीमें भी आगे आई हैं। वाज़ेह है कि सिंधु शर्मा ने पुलिस स्टेशन में ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ जहेज हरासानी और तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। रच्चाकुंडा के इलाके यादादरी में पुलिस को लापता लड़की की लाश दस्तयाब होने के बाद कशीदगी देखी गई। बताया जाता है कि यह लड़की गुज़िश्ता रोज स्कूल से लापता हो गई थी। लड़की का बैग बावली से मिला और लड़की की लाश को बावली के करीब दफन कर दिया गया था। यादादरी जिले के हाजीपुर इलाके के अवाम ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बताया जाता है कि 14 साला श्रवणी जो बुमला रामरम इलाके के साके नरसिम्हलू की बेटी थी, जो 9वीं जमात की तालिबा थी। आइंदा साल 10वीं जमात के पेश नजर लड़की स्पेशल क्लासेस में शिरकत कर रही थी। गुज़िश्ता रोज स्कूल जाने के बाद वापस नहीं लौटी, जिसके बाद वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने इसकी तलाश के लिए खुसूसी टीमों को तश्कील दिया। लाश को पोस्टमार्टम करके घर वालों के हवाले कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने हाजीपुर का दौरा किया और मकतूल लड़की के अफराद खानदान को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। इसके बाद लड़की की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। जिला पेद्दापल्ली के गोदावरी खन्नी में रामगुंडम टास्क फोर्स ने 40 क्विंटल पीडीएस चावल को जब्त कर लिया है। यह चावल तेलंगाना हुकूमत राशन कार्ड पर 1 रुपए फी किलो से तकसीम करती है। चावल को फरोख्त करना और खरीदना गैर कानूनी है। एक इत्तला पर टास्क फोर्स ने राइस मिल पर छापामारी करके चावल को जब्त किया। करीमनगर वरंगल हाईवे पर नामालूम गाड़ी ने 2 खवातीन को टक्कर दे दी और इस हादसे में दोनों की मौत मौके पर हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। ट्रेन के जरिए उड़ीसा से लड़कियों को मुंबई मुंतकली करने का मामला सामने आया है। रेलवे मुसाफरीन ने इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़कियों को हिरासत में ले लिया। एपी महिला कमीशन की चेयरपर्सन एन राजकुमारी ने इस मामले को लेकर बताया कि एक ही उम्र की और एक ही रियासत से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को मुंबई ले जाया जा रहा था। इन्होंने शुबा जाहिर किया कि लड़कियों की स्मगलिंग की जा रही है। इन्होंने लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ करने और इनको हिफाजत से घर पहुंचाने का अज़्म जाहिर किया। ఒరిస్సా నుండి బాంబేకి వెళ్ళే ట్రైన్లో దరిదాపు 15-17 మంది అమ్మాయిలు, ఒకే సైజు అమ్మాయిలు, దగ్గర ఒకే ఏజ్ ఉన్న అమ్మాయిలు, వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ట్రైన్లో ఉన్నవాళ్ళు అనుమానించి డిపార్ట్మెంట్కి ఫోన్ చేసి మరి అమ్మాయిలందరినీ ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నారు, ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో అక్రమ రవాణా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి. అలాగే గుంటూరు స్టేషన్లో, బెజవాడ స్టేషన్లో కూడా గతంలో కూడా దించడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా కేసు పెట్టి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా పని కోసం వెళ్తున్నానని చెప్పారు. తీరా చూస్తే పని లేదు, ఏమీ లేదు. అక్కడ వాళ్ళ నెంబర్లు కూడా ఇవ్వలేదు. అందుకని చెప్పి అమ్మాయిల జీవితాలు బాగుండాలని, అమ్మాయిల జీవితాలు వీధిపాలు కాకూడదనే ఉద్దేశంతో
నాకు మాత్రం అనుమానం ఉండింది, ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఏది నేను నమ్మదలుచుకోలేదు. వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ నాకు రాదు, నా లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి రాదు. కానీ ఇక్కడ ఒరియా వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తుంటే క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేసినా ఎట్లా చేసినా కూడా అందరూ ఒకే కంపెనీ పేరు చెప్తున్నారు. అదేదో ఒక ఫోటో చూపిస్తున్నారు, చిన్నది ఈ కంపెనీ అని, దాని మీద ఏముందో కూడా నాకు అర్థం కావటం లేదు. రెండోది అక్కడ జనసంచారం కూడా లేదు, ఆ కంపెనీ అన్న తెచ్చిన లోపల ఫోటోలు కాదు. కాబట్టి వీళ్ళు ప్లాన్గా తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ప్లాన్గానైనా చెప్పొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఏది ఏమైనా ఇంతమంది అమ్మాయిల్ని ఇద్దరు మాత్రము వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు లైన్లోకి వచ్చారు, ఒకళ్ళ తండ్రి ఒకళ్ళ తల్లి ఏదో వచ్చారని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడితే మా వాళ్ళేనని చెప్పారు. 5 అమ్మాయిల్ని చూస్తాం, అది కూడా 2 రోజులు చూస్తాం, మినహాయిస్తాం. కానీ తతిమా వాళ్ళని మాత్రం కేసు బుక్ చేస్తాం, ఎంక్వైరీ చేయాల్సి ఉంది. ఎస్పీ గారితో కూడా మాట్లాడాను, అక్కడ ఎస్పీ గారితో కూడా మాట్లాడి, ఒరిస్సా ఎస్పీ గారితో మాట్లాడి వాళ్ళు ఎక్కడైతే చెప్తున్నారో ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళందరినీ కూడా పంపించడానికి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఏది ఏమైనా వాళ్ళని ఆ పాట గాలికి వదిలేయాం. ఒక అమ్మాయి కాదు, 2 అమ్మాయిలు కాదు, ఒక్క అమ్మాయికైనా కూడా మేము సేవ్ చేస్తాం. అందరూ ఉమెన్ కమిషన్ మేము పట్టించుకున్నామంటే మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంత ఖర్చు అయినా వదిలిపెట్టలేదు. ఇప్పుడు తిరిగిపోయిన వాళ్ళని పంపే డబ్బులు లేదు వాళ్ళ దగ్గర. ఒరిస్సా వెళ్ళడానికి డబ్బులు ఉందంటే ఒరిస్సా వెళ్ళడానికి లేదంటున్నారు. మరి డబ్బులు లేకుండా ఎలా వచ్చారనేది నాకు అర్థం కాని ప్రశ్న. फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा को गन्नावरम एयरपोर्ट पर अजब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। राम गोपाल वर्मा को हुकाम ने एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया। आरजीवी अपनी फिल्म लक्ष्मी एनटीआर की रिलीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सेक्शन 144 और सेक्शन 30 के तहत कार्रवाई की है और सड़क के दरमियान प्रेस मीट मुनक्किद करने की इजाजत नहीं है। మొత్తం కార్లు అందరినీ కింద దింపి బలవంతంగా వేరే కార్లు ఎక్కించి ఇక్కడికి చేయడానికి వీలే, ఇక్కడ అసలు విజయవాడ రావడానికి వీల్లేదు, విజయవాడలో ఎక్కడ మొక్క ఉండటానికి వీల్లేదని వారిని ఇచ్చి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లో పడేశారు. విధంగా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అనేది నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. అంటే ఒక పోలీస్కి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఫర్ వాట్ ఎవర్ లా అండ్ ఆర్డర్. విజయవాడలోకి రావడానికి వీల్లేదు, విజయవాడలో ఏ హోటల్లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఉండటానికి వీల్లేదు అనేది అది మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎంత అడిగినా నేను నా ప్రొడ్యూసర్ దానికి సమాధానం చెప్పకుండా ఇలా ఎయిర్పోర్ట్లో పడేసింది మమ్మల్ని. मौसम गर्मा अपने उरूज पर है, जिसका असर फसलों पर हो रहा है। सब्जियों की काश्तकारी में काफी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं। करनूल में टमाटर 60 रुपए फी किलो और दीगर सब्जियां काफी दामों में बिक रही हैं, और जिसमें 50 रुपए फी किलो से कोई भी सब्जी कम नहीं। सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अवाम परेशान है। अवाम ने हुकूमत से बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने की मांग की है। आलू हर चीज महंगी है मार्केट के अंदर। हमें कैसा खाना है क्या नहीं, क्या सब्जी लेना है क्या नहीं। वो देखे तो 60 रुपए किलो टमाटर बोलते हैं, अब क्या तरीके से लेना हमें, या 30 बोलना, 20 बोलना, या 10 पूछना, कैसे पूछना, बोलो क्या खाना। महंगी की तो इतनी महंगी बढ़ जा रही है। कमाई कहती कमाई क्या भी नहीं, वो पैसे है, वो दुनिया है, वो चलती है। अब हर किलो 180 किलो से 10 रुपए कम नहीं करते उन लोगों में, वहाँ होना नहीं होना पूछ रही हूँ। अब क्या कर सकती मैं, हमारी कमाई कुछ भी नहीं है, ऐसे वो पुरानी कमाई है और महंगाई ज्यादा हो गई। अरे महंगी हो गई है भाई, पूरा क्या तो राइडा हर चीज बढ़ा डाल रहे हैं। अब सस्ते करे तो अच्छा आता। आप सब्जियां जीना नहीं आदमी, गरीब बोले तो कैसा खाते हम, अमीर आए तो ले लेते हम, गरीब आदमी कैसा लेना, कैसा चलना उनके जीने। महंगाई बहुत हो गई है, मार्केट में कैसे डालते हैं, बहुत महंगे हैं। कद्दू भी 60 रुपए है, टमाटर 60 रुपए है किलो, कैसा खाना हमें। उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश की जानिब से उर्दू जबान की तरक्की के लिए 1 माह का तरबियती प्रोग्राम 22 अप्रैल से जारी है। इस कोर्स में 86 तलबा ने दाखिला लिया है, जिनमें कमसिन बच्चे, खवातीन और दीगर मजहब के मानने वाले भी शामिल हैं। क्लासेस सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 बैचेज में दी जा रही हैं। 6 क्लास पढ़ रहा हूँ, यहाँ उर्दू सीखने के लिए रोज आ रहा हूँ और यहाँ अच्छा सिखा रहे हैं। अरे मैडम हमको अच्छा सिखा रहे हैं, हम यहाँ अच्छा सीख ले रहे हैं, हमको अच्छा उर्दू आ रहा है। अब पहले हमें तेलुगु इंग्लिश पढ़े ही, अब हमको उर्दू भी आ रहा है। 5-6 साल से देखता हूँ मैं, कोई उर्दू सिखाने वाले कोई विलेज में नहीं थे। और क्या है बोल तो पेपर में दिए इंटरेस्ट से, इसलिए मैं इंटरेस्ट से आपको सीखना चाहता हूँ। मैं तेलुगु मीडियम से हूँ, तेलुगु पढ़ रही थी और उर्दू को सीखने के लिए हम लोगों को मौका मिला, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा दिख रहा हम लोगों को उर्दू सिखाने से। उर्दू पढ़ने नहीं आता, सब बच्चों को सिखाते हैं उर्दू पढ़ना। इसमें मुस्लिम भी गैर मुस्लिम भी बच्चे बड़े एज की लिमिट नहीं, सब जने आते हैं। 2 बैचा है, 8:30 से 10:30 तक, 10:30 से 12:30 तक। इसमें उनको अलीबे
शक्लें और 2 हर्फी 3 हर्फी अल्फाज 4 हर्फी अल्फाज सिखाते हैं। पूरे 86 एडमिशन है हमारे पास। बच्चे पूरे मिलाकर पूरे 60-70 के ऊपर ऐसे आते हैं। 86 एडमिशन है, सब टोटल मिलाकर आते हैं। कर्नूल डीएम एंड एचओ डॉक्टर प्रसाद ने माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर चंद्रशेखर रेड्डी की वेबसाइट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि उनकी इस वेबसाइट में दिल के अमराज के मुतालिक काफी अहम मालूमात शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एपी सदर रमेश नायडू ने एपी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने रियासत में कॉरपोरेट तालीमी इदारों को खुली छूट दे दी है। नारायणा और चैतन्या कॉलेजों के 20 तलबा ने खुदकुशी की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ఈ యొక్క విద్యా సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి యాజమాన్యం యొక్క దాష్టికాలు రోజు రోజుకి అంతు లేకుండా పోతుంది। రాష్ట్రంలో 46 మంది విద్యార్థులు చనిపోతే ఎఫ్ఐఆర్ చేసినటువంటి పాపాన పోలేదు। అంతేకాదు ఆ యొక్క కళాశాలలు ఒకే బ్రాండ్ తోటి వేలాది సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నా, అనేక దుకాణాలు నిర్వహిస్తున్న ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నతాధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కేవలం। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।